संभव न्यूज आज रही देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण मैंने 10 मिनिट्रे 10टी बड़ खबर देखिपारे। ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को भल पाँच सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स देवा जमा भी भूलें। आसतु नजर पकड़ा 10टी खबर उपर। बहु चर्चित चेहरा योगी आदित्यनाथ बढ़िला अड़ुआ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दाबी कर अलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मामला दाखल होईची। सिविल लिबर्टीज पीपुल्स यूनियन उत्तर प्रदेश शाखा पक्षर यही मामला दाखल कर सीएम योगी इस्तीफा दाबी कर योगी आदित्यनाथ जस्टिस शेखर कुमार यादव विवृत्ति को समर्थन कर मामला दर्शा जाइछि। विश्व हिंदू परिषदर लॉ सेल द्वारा डिसेम्बर 8, 2024 रे आयोजित एक कार्यक्रम में विचारपति शेखर कुमार यादव मुसलमान संप्रदाय विरोध में मंतव्य देते एवं सुप्रीम कोर्ट यह मामला को ग्रहण कर हाईकोर्ट जवाब मागिते। हाईकोर्टर विचारपति शेखर यादव मंतव्य को सीएम योगी आदित्यनाथ खोलाखोली समर्थन करते जहाँकि मुख्यमंत्री पद एवं शपथर चरम उल्लंघन कारण से विवृत्ति माध्यम भारतर संविधान को अवमानना कर तेणु योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पदरू हटाइवा उचित बोली दाबी कर महाविकास आघाड़ी फाट। महाराष्ट्र राजनीतिक सर्कल में लगातार उत्तेजना देखा यही समय उद्धव ठाकरे नेतृत्वाधीन शिवसेना नेता संजय राउत कहते दल मुंबई म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन बीएमसी निर्वाचन में एकुटिया लड़ीपे जदिव से महाविकास आघाड़ी को त्याग करना। से कहते लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन अपेक्षा यही निर्वाचन में प्रार्थी संख्या अधिक थी दलर कर्मी मैंने केवल बीएमसी निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करने को दाबी करुँच। से आहरी कहते उद्धव ठाकरे एवं अन्य दलर नेतांक मध्य ए बाबद आलोचना चली। प्रियंका गांधी बढ़िला अड़ुआ नाँ आसी संगीन अभियोग। भारतीय जनता पार्टी नेता नव्या हरिदास प्रियंका निर्वाचन को चैलेंज करिसेंती। शुक्रवार केरल हाईकोर्ट रे दाखल होइतबा आवेदन रे हरिदास दाबी करिसेंती जे नामांकन पत्र रे प्रियंका तांकर एवं तांको परिवारर संपत्ति को सठिक भाव प्रकाश करिनांती एवं भूल तथ्य देइछंती। संसद में धस्ताधस्ती घटनार तदंत करिबो क्राइम ब्रांच। संसद परिसर में गुरुवार होइतिबा धस्ताधस्ती को नहीं विवाद जारी रही। बीजेपी एवं कांग्रेस परस्पर उपर दोष लगालदी हेउछंती। ठेलापेला बीजेपी दुई सांसद आहत होते घटना को नहीं बीजेपी नेता अभियोग आधार में संसद मार्ग पुलिस थाना विरोधी दल नेता राहुल गांधी विरोध में मामला रुजु करिछि। अन्यपटे कांग्रेस बीजेपी सदस्यों विरोध में अभियोग करथिला। यही दुई मामलार तदंत करिबो क्राइम ब्रांच। राम मंदिर निर्माण करी कई हिंदू नेता हो जाती नहीं बोली आरएसएस मुख्य मोहन भागवत गुरुवार पुणे ठारे एक कार्यक्रम रे उद्बोधन दे कहते विश्वगुरु भारत शीर्षक वक्तृतामाला रे उद्बोधन देबा बेले भागवत कहते राम मंदिर हिंदू मानक विश्वासर एक विषय। राम मंदिर निर्माण हेबा उचित बोली हिंदू माने विश्वास करुथिले। अयोध्या रे राम मंदिर निर्माण परे केते जन व्यक्ति हिंदू मानक नेता होई परिछंती बोली एक धारणा सृष्टि करिछंती। तेबे ताहा करी केही हिंदू नेता होई जिबे नाही। संसद परिसर होइतिबा धस्ताधस्ती घटना रे दुई जन बीजेपी सांसद आहत होइतिले। तेबे 2 दिन पर सेमानक अवस्था किभली रही से नहीं सांसद हेल्थ अपडेट जारी करिछि हॉस्पिटल। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र षडंगी और मुकेश राजपूत स्वास्थ्य एवं भी सुधुरी। प्रताप षडंगी गाल हाड़ फुलवा सह नील पड़ जापरी मुकेश राजपूत मुंड एवं भी बुलाऊँच। प्रताप षडंगी एक्सरे बाहर करा रिपोर्ट आसवा पर हाड़ भांगी कि नहीं ता स्पष्ट हेबो। डाक्तरी टीम उभय स्वास्थ्यावस्था उपर नजर रखिछंती। राशन कार्डधारी खुशी खबर नुआ वर्ष में बड़ उपहार देवे केंद्र सरकार। एणिकी राशन कार्डधारी को मिल राशन सहित नगद 1000 टंका। यही नुआ योजन जदि आवेदन करना तेरे तुरंत आवेदन प्रक्रिया
ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ EKYC ସହ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ସ୍ତରରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ପରିବାରକୁ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ନୂଆବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 30, 2024 ତାରିଖକୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ EKYC ଆବେଦନ ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆବର୍ଷରୁ ରାସନ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଡିସେମ୍ବର 25 ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା 2025 ଜାନୁଆରୀରେ ସରକାର ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା 30 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ଲକରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କମିଟି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଲେଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ RI ମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତଦାରଖ କରିବା ପରେ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏଥିସହିତ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ କରାଇ ନେବାକୁ ସେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମେରିକାକୁ ଚୀନ ଦେଇଥିବା ଧମକ କାମ ଦେଲାନି। ଧମକ ପରେ ବି ତାଇୱାନକୁ ଆମେରିକା ଦେଲା ବିପଜ୍ଜନକ ହତିଆର, ଯାହାକି ଚୀନ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇପାରେ ଚିନ୍ତା। ତାଇୱାନକୁ ଆମେରିକା 38 M1A2T ଆବ୍ରାମ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଛି, ଯାହାକି 23 ବର୍ଷ ହେବ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରଥମ ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଡେଲିଭରି। ରେଡିଓ ଫ୍ରି ଏସିଆ ଅନୁସାରେ ଏହି ସିପମେଣ୍ଟ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ 122 ଟ୍ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ଅର୍ଡରର ଏକ ଅଂଶ। ଚୀନ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ତାଇୱାନକୁ ହତିଆର ନ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଏପରିକି ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ସେ ସଫା କହିସାରିଛି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହି ଟେନସନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନ ନେଉ। M1A2T ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ତାଇୱାନର ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ସହର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତାଇୱାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ରହିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ କମିଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ। ମାଲକାନଗିରି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁରରେ ଆଜି କମିପାରେ ବର୍ଷା। ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିବ ବର୍ଷା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବା। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କୋହଲା ପାଗ ଆଜି ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋହଲା ପାଗ କମିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବ।